George! Good morning, George! Gravy tayo, George! Yan, sawa ka na ba sa tuyo at saka kalamansi? Yan, ito na. Umpisa natin sa butter. Lagyan natin ng oil para hindi masunog. Yan, melt natin yan. Pagka melt natin yan, lagay yung beef cubes. Yan, ubos natin yan. Yan o. Tunawin natin yan, tunawin. Pag natunaw na yan, George, lagay yung harina. Dahan-dahan natin lagay yung harina para hindi mamumuo. Yan, George, oh. Tunaw na yan, George. Yan, dahan-dahan lang. Halo. Buhos harina. Halo. Yan lang, yan ang technique, George, para hindi mamumuo. Yan lang, George. Yan, dali lang yan, George. Yan, okay, George. Tapos, yan. Pwede na yan. Lagyan natin ng tubig. Tubig yan. Pero dahan-dahan natin yan, ha. Pati yung apoy, mahina lang kasi masunog agad yan. Yan, lagyan natin ng tubig, George. Yan, tubig, George. Dahan-dahan lang. Tapos, halo. Halo ka, tingnan mo. Oh, lalagkit yan. Oh, sandali lang. Yan, dali. Lagi tubig, halo. Yan lang. Halo na lahat, wala nang bobo. Lagay tubig agad. Yan, wala nang bobo, di ba? Yan, tubig agad, tubig pa rin. Tansahin natin yung tubig, yung tamang-tama lang talaga. Yan, halo yan. Nasa medium heat lang yan. Okay, timplahan natin ng paminta at saka seasoning. Yan lang. Yung Knorr seasoning. Dali lang yan, George. Sawa ka na ba sa kalamansi at saka soy sauce? Yan, gawa tayo. Lalo na yung mga OFW dyan. Gawa tayo ng gravy. Instant gravy yan, George. Dali lang. Miss mo na ba yung gravy sa KFC? Yan na, oh. Ang dali-dali lang yan, George. Simple. Wala nang ibang Ricardo. Yan lang. Yan, halo-halo lang yan. Yan, oh. Seasoning Knorr. Yan, dali lang yan, George. Pakulay yan, ah. Ganda ng kulay, George, oh. Tansahin nyo lang para hindi kaalat yung nyo. Kasi may cubes naman, di ba? Dagdag pa hanggang makuha nyo kung yung gusto nyo kulay at saka gusto nyo lasa. Yan lang, George. Dali lang yan, George, talaga. Yun, paluto na yan, George. Ready na yan, George. Nasaan yung manok natin, George? Tara, sausawa na to. Let's eat.